Dabre, Ultra Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today I'm going to grate this coconut. I have coconut for Lebaran Day. I plan to make opor ayam, sambal buncis, terus apa lagi ya? Kari ayam mungkin ya, or rendang ayam. So I'm going to make some of cuisine that's special in Indonesia whenever in Lebaran Day. Saya akan masak beberapa masakan. Ini sudah kelapanya udah saya lihat. Nah, ini tinggal akan saya parut dengan parutan keju. I'm going to use cheese grater because I don't have coconut grater here. In Indonesia we have easy, but here no. Just soak into water before you grate, otherwise it's not good. Ini direndam dulu ya di air sebelum diparut. Oke. Ultra Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today Sunday, May 1, 2022 at 7:15 a.m. Sekarang selamat pagi Russian lovers. Sekarang hari Minggu 1 Mei 2022 jam 7:15 pagi ya. So tomorrow we will have Idul Fitri or Lebaran Day. So I'm going to cook today to cuisine. It is called opor ayam putih with pineapple and sambal buncis bean chili sauce. Jadi pagi ini saya akan memasak opor ayam bumbu putih dengan nanas ya. Ini resep spesial dari mama saya, dan sambal buncis. So here I have liver and stomach of this is liver of chicken liver, and this one is stomach from turkey chicken. Ini ati rempelo, ini ati ayam biasa, ini rempelo ayam kalkun. Not all I use because I put into freezer, other for capcay and for other stuff. This one for opor ayam, for 1 kilogram of chicken, not 1 kilogram, almost 2 kilogram, around 1.8 kilogram of chicken. I can get this one. Plus I add more half of chicken leg. Chicken wings. Chicken wings drumstick. Nah, jadi ini ada separuh dari sayap ayam ya, yang apa yang namanya drumsticknya itu ya. Yang kerakap-kerakapnya ini akan saya bikin untuk buncis. Jadi yang ini buat ayam, opor ayam dan sambal buncis. Sudah. Bumbu-bumbunya untuk opor ayam simple aja ya, cuma hazelnut instead of candle nut. Usually in Indonesia I use candle nut. Nah, ini pakai kemiri ya. Ini nggak ada di sini kemiri, jadi kita pakai candle nut. Apa namanya, hazelnut. Ini kita akan sangrai. We're going to saute without cooking oil this candle nut or hazelnut, jinten, cumin, and coriander. Jadi ketumbar jinten sama kemirinya atau hazelnya itu kita akan sangrai dulu. Baru bumbu-bumbu lainnya sederhana aja ya. Lada putih, bawang merah, bawang putih, garlic, red onion, ginger, what else? Black pepper. If you have black pepper, go ahead because here is so expensive and rarely. Kemudian bumbu-bumbunya apa lagi ya? Udah, lada, kemudian jahe, ginger, and then lemongrass and bay leaf, daun salam, garam, gula, salt and sugar, and of course coconut milk and water, and use chicken stock powder if you have. If you don't have, just keep that. Okay. Garam, gula, kaldu bubuk ayam kalau ada, kemudian serai, lada, kemudian apa lagi ya, jahe sedikit, serai. Kalau ada laos ya, if you have galangal, use galangal, but I don't have, so I just keep that. Okay, for sambal buncis untuk jadi ketumbar jinten sama kemiri atau hazelnya itu kita sangrai dulu. Nah, untuk buncis, of course we use buncis, basil or
what do you call that one, bean. And then this one rempelo ayam sama ati ayam, chicken liver and chicken stomach. What else? Only onion and chili. Onion, or you can use shallot. Kalau di Indonesia kita pakai bawang merah sama cabai aja. Udah. Kemudian kunyit, turmeric powder just a bit, and then chili. Since this is spring, no chili at all, and I don't have stock anymore. Nggak punya persediaan cabai, jadi saya pakai cabai bubuk aja. So we use chili. This chili powder I use. I'm going to use chili powder. Nih, ini yang pedesnya. Apa ya, kita coba aja daripada nggak makan. Udah, ini aja bubuk. Udah itu aja ya. Buat bersama buncisnya, and tomato, kemudian tomat and coconut milk, kemudian daun salam, and then we use also garlic only one, but we smash. Bawang putihnya kita gunakan satu aja, kemudian digeprak. Dan apa lagi ya? Udah. Kalau yang tadi kita pakai nanas. For opor ayam we use pineapple. That's so simple. Okay, now I'm going to start. Sekarang kita akan mulai. I'm going to make spices for sambal buncis, for bean chili sauce. Ini ya, ini buncisnya sudah saya, this is frozen buncis, frozen bean. I cut into like this one, potong miring slanted like that. Now here is onion, red onion, and chili powder and chili flakes. There also cooking oil. So we are going to why I put cooking oil, because we are going to saute this. Ini kita akan haluskan dulu ya. Ini bubuk cabai, kemudian bawang bombay merah, kemudian cabai bubuk sama minyak, supaya nanti kan ini tumis. For garlic later we only need only one, that we will not make it blend with this one, we just have to smash. Untuk bawang putihnya kita cuma butuh 1 siung aja bawang putih digeprek, oke? Okay? For opor ayam spices, this is hazelnut, cumin, and also coriander. Around 2 teaspoons of cumin, 6 or 7 hazelnut. If you use hazelnut, if you use candle nut, maybe around 5, because it is big. If candle nut, kalau pakai kemiri 5 aja. Kalau pakai kacang hazelnut ini 7 atau 6. Kemudian 2 sendok teh jinten, kemudian 2 tablespoon of coriander powder. Already I saute here without cooking oil. Ini sudah saya sangrai ya. Jadi 2 sendok makan peres ya, 2 sendok makan peres bubuk ketumbar. Nah, ini sudah saya sangrai, kemudian kita akan taruh di sini. We are going to mix this one together until smooth. This is garlic, onion. I put onion bit one because my red onion just small. Ini bawang bombay putih sama bawang bombay merah, kemudian garlic, apa namanya, bawang putih, kemudian lada bubuk. Put also pepper powder, black pepper powder. You can use white pepper powder. Now I'm going to put cooking oil. Ini saya akan kasih minyak supaya lancar. Nah, ini kita akan sangrai sama di sini ya. Kita akan masukkan juga di sini. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita akan tumis. We are going to saute this. Oke, kita panaskan dulu. Kita panaskan. Kita akan kasih minyak sedikit. We are going to put a bit of cooking oil. Kita kerjakan opor ayam dulu ya. We'll saute this first for opor ayam. So this is for opor ayam. This is for buncis. Dia ada yang untuk opor ayam, ada yang untuk buncis. Ini untuk buncis.
Ada yang untuk opor ayam juga. Dia ada yang untuk opor ayam atau untuk buncis. Ini cuma penyedap aja. Banyak sekali bulu-bulu halusnya ya. Okay. Already put not galangal. This one lemongrass. Jadi serai sudah saya masukkan. Kemudian jahe ginger powder tuh already put. We're going to use very small fire here and put bay leaf. Letakkan juga daun salam, masak sampai bumbunya tanak. Until we have to cook this until the spices really well cooked. Berarti kita bisa masukkan ayamnya. Later we will put chicken if already done. Yeah. Meanwhile prepare for pineapple juice. Ini from pineapple, original pineapple. Ini kita siapkan nanas parut, kemudian coconut milk and water also. Santan dengan air juga siapkan ya. Nanti yang kaldu bubuk, garam, gula itu terakhir. For salt, sugar, and chicken stock powder we have put later. Okay, I already put chicken inside and also pineapple juice there. Ini sudah masukkan ayamnya ya, udah tanak. Ini kita sudah masukkan parutan nanasnya tadi ya. Sambil dibalik-balik. Smells very good. Wanginya enak banget. Jadi kita bisa bikin sendiri ya, kalau kita luar negeri bikin sendiri aja. Bumbu opornya gampang sekali. Kalau nggak ada bumbu yang segar-segar, bahan segar, pakai yang bubuk. Nah yang ini bumbu sambal buncisnya ini banyak. Ini nggak akan saya pakai semuanya, akan saya sisihkan buat bisa di freezerkan ya. Ini bisa buat rendang dan buat kalau mau masak lagi ya. Gitu. Wangi banget. Then we give water, kita kasih air. Tuh ya, kita masak sampai ayamnya lembut. Nanti kan ini ditambah, airnya ini ditambah dengan apa namanya? Apa itu? Tambah santan. Tapi santannya nanti kalau sudah masak bener ayamnya baru dikasih santan, karena masaknya santan itu sebentar. We pour coconut oil later when already totally well cooked for chicken. Okay. Sambil nunggu ini kita lanjut dengan sambal buncis. We prepare for our sambal buncis, bean chili sauce. Okay, now we start to put chicken stock powder. Kasih kaldu bubuk ya. Nyangkut dong ya. Gak usah terlalu banyak ya. Kemudian not half maybe. Udah nambah ya, setengah aja, setengah sendok teh aja karena kita sudah pakai kaldu bubuk. Sedikit lagi lah. Kemudian gula, salt, sugar, and chicken stock powder. Okay, sugar around 1 teaspoon, sekitar 1 sendok teh. Sendok teh kecil aja ya. Nah baru kita aduk. Now we sekarang nggak bisa dicip ya, masih puasa. Jadi lebih baik kita nggak asinkan, jadi kita bisa cicip. Kalau sudah keasinan susah merubahnya. Smells is very good, wangi banget ya. Nah untuk sambal buncis saya sudah siapkan tomat, lots of tomato, because if that chili is hot it can reduce the strength of chili.
Jadi saya tambahkan tomat ya, tomat yang banyak supaya dia nggak kepedesan, karena kalau kita biasa, kalau orang Rusia nggak bisa makan ya, jadi nanti saya aja yang makan dan nggak bagus kalau seperti itu. Oke, just put somewhere here. Okay, now we prepare. We are going to saute that. Kita akan tumis dulu bumbu halusnya ya for that one. Untuk sambal buncis, we are going to saute this. Okay, let's start. Okay, I already put this one garlic, bawang putih geprek 2 ya, karena kecil. Kemudian tadi bumbunya dimasukin juga, bumbunya kasih kunyit, give just a bit of turmeric to have great color, untuk supaya nanti warnanya cantik. Kayaknya saya tambahkan lagi ya bumbunya, kurang. Sampai dia harum. Sampai dia masak harum, sampai dia tanak spice-nya, bumbu-bumbunya ya. Well, until it really well cooked. Okay, spice already well cooked. Now I already put tomato too. Saya sudah masukkan tomatnya ya. Ini sudah masak tadi bumbunya. Sekarang kita aduk sampai meresap semua, baru nanti kita masukkan ayamnya. But later, give first salt and sugar. Kasih garam sama gula ya. Oke, kasih garam gula secukupnya ya. It depends, should be balanced for sugar and salt. Okay, for chicken we will put later. We are going to put this one, jeroan ayam. We will put liver and stomach. Jadi meskipun nggak pakai cabai seger itu, karena ada tomatnya, jadi dia seger banget katanya. Wangi. Nah ini kita akan masak, benar-benar masak, baru kita ambilin ya, supaya nggak hancur maksudnya ya. Maksudnya yang hati ayamnya aja. Kalau rempelonya ini, nggak usah diambil juga nggak apa-apa. Kita akan masak ya. Masaknya dengan api kecil aja. Tapi nggak apa-apa sih, masukin juga ayamnya, karena ayamnya ini apa namanya? I think I'm going to put also chicken because this chicken somehow not so big. Kepala masukin aja lah. Ayamnya masukin aja lah. Tanggung. Oke, dan we put bay leaf. Kasih daun salam ya. Wangi banget ya. Akhirnya lebaran juga. Ini gak usah diaduk-aduk sering-sering ya. Don't gak usah dikasih air. Don't put water, otherwise your sambal buncis akan berair. Biarin aja kayak gini. Jadi airnya itu kita dapat dari tomat dan dari ayam. Oke, just let it for a while. Api kecil aja. Sementara kita nunggu, kita bisa cuci piring. While we are waiting, we can washing dishes or make sambal nanas, pineapple, chili sauce to accompany this one, untuk menemani opor ayam. Ini kayaknya udah oke ya. Kalau dia nggak ada darah-darah lagi, kita mulai masukkan santan. Nah, there is no blood anymore in your chicken, you can put santan, coconut milk. Jadi jangan sampai dia hancur, benar-benar hancur. Karena dia ini bukan ayam kampung ya. Kalau ayam kampung masaknya lama. Kalau misalnya ayam negeri masaknya bentar aja. Since it is not wild chicken, don't cook too long, otherwise your chicken will be fragile. Ini bisa ditaruh di kulkas ya. After already cool, you can put into refrigerator. But if you want to make it longer resistance, put into freezer. But now put into freezer. But wait until it becomes cool. Tunggu sampai benar-benar. Jadi itu bisa buat rendang besok ya. Jadi kalau ngaduknya kayak gini nih.
If there is already, how to say, oil on top, then it means that your opor are ready to put to put coconut milk. Ini kalau udah ada minyak ya keluar, nah baru kita masukkan santan. So I will combine between just common santan, coconut milk, just a bit coconut milk. I mean thickest one and thin one. Kalau sudah masuk santan, kita harus cepat-cepat, kita harus aduk terus. Okay, you've already put. Okay. If you wanna thickest of your opor ayam, make it from coconut milk. You add more for coconut milk and reduce water. Kalau mau kental ya, kuahnya ini kental, tambah lagi perbandingannya airnya sedikit aja, airnya jangan terlalu banyak. Nah, banyakin santannya. Jadi tambah santan kental sama santan encer ya. Kalau misalnya di Indonesia, di sini mahal. So since here in Russia, so I can stock fresh coconut when it is discount because expensive. Jadi harus dihemat-hemat penggunanya, jadi nggak bisa satu kotak itu harus benar-benar. Kecuali memang cuma mau masak opor ayam aja. Nah, jangan sering diaduk, just make it small, otherwise your chicken will be burn. Or you can take your chicken, ambil ayamnya, jadi dibikin susut, so your chicken will not be broken. Jadi ambil ayamnya, ini tetap ya, kalau nggak hancur. For bean like this ya, the bean that I use for sambal buncis, buncisnya seperti ini. Kalau Indonesia pilih yang buncisnya jangan gendut-gendut, pilih buncis yang kurus-kurus, karena kalau gendut itu dia nggak crunchy. Begitu ya. Ini masak sampai dia berminyak. Cook until it becomes well cooked by using small fire. Gunakan api kecil aja sampai dia berminyak ya. Udah berminyak udah. Nanti ini kan serainya seperti ini ya, disaring. You may filter this after that. So you didn't take. Jadi bumbunya tetap bagus. Jadi ingat ya, ayamnya dipisahkan, kalau enggak dia hancur, karena ini bukan ayam kampung, beda. Nah, ini tunggu sampai dia benar-benar masak. Wait until it becomes really totally well cooked. Also chicken, kalau yang ini gampang masaknya, cepat. Kalau yang ati ini rempelo ini, ati ampela, kami menyebutnya ati rempelo, sepasang. I hope it is balanced since I cannot taste this because not yet time for me to eat. Ini masih belum bisa cicip ya, masih belum buka, masih lama. Ini masih jam 10:30 pagi, still 10:30 p.m. Kayaknya ini udah ya, udah selesai. Oke. Ini akan saya bekukan. I'm going to press that butter. Butter already small and it's already well cooked it seems. Ini udah oke ya. Nah, sekarang kita baru masukkan santannya. Now we put coconut milk there. Kalau yang kentalnya sedikit aja ya. Ambil diaduk ya. Okay, we will cook until it becomes thickest. This water become thickest. This coconut milk become thickest. Baru nanti kita masukkan. Kalau sudah mengental ya, sudah mengental, benar-benar kental, baru kita masukkan buncisnya. Dan airnya menyusut, baru kita masukkan buncisnya. Kalau belum mengental jangan.
nanti dia banyuan. Oke, sambil diaduk. Use small fire, gunakan api kecil aja, dan jangan lupa diaduk, kalau enggak dia pecah santannya. Oke, don't forget to stir sometimes, but don't just leave like that, otherwise it will be not good. Jadi jangan dibiarkan gitu aja ya, tinggal nonton misalnya. Oke, nah biarin dulu sebentar. Jadi saya nggak saring ya, karena aneh jadinya, nanti jadi lontong sayur. So I didn't filter at all. After that I already put the separated chicken into this one. So whenever you want to eat, serve only some chicken that you want. So don't warm all together, just take a bit. Jadi some portion. Jadi tuh ambil sejumlah yang mau dimakan aja ya. Kenapa dia busa-busa seperti ini ya? Karena dia tadi saya pisahkan ya. Apalah. Tadi difilter, dikasih disaring, tapi ini. Sekarang kita akan goreng bawangnya. I'm going to fry for fried onion here. This is fried onion. This is fried onion with flour. I'm going to fry. Kita akan goreng. Jadi ini untuk bawang goreng besok ya. Oke. Ntar ini kita tunggu sampai dia mengental. Sekali diaduk, jangan lupa. Ini. Kalau dia sudah mengental baru masukkan. Kalau sudah mengental dan menyusut airnya, baru masukkan buncisnya. Tapi jangan benar-benar kering ya, nanti nggak ada ininya loh. Warnanya cantik ya, very beautiful color. Wanginya wangi banget. Tinggal masak lontong yang waktu kapan itu saya bikin ya, saya hari ini saya kulkaskan, masih ada buat dimakan untuk hari ini. Nah, untuk buat dimakan besok nanti saya akan masaknya besok. Besok males, mungkin hari ini juga saya masak ya. Jadi berasnya pakai yang beras keras. I use which one? Not long grain. I will use short grain rice. Yang beras pendek aja, yang keras. Oke, wangi banget ya, wangi kali ini. Pineapple chili sauce, chili, palm sugar or brown sugar, salt, sugar, ground sugar, white sugar, and then pineapple, grated pineapple. Since I forgot to make it melted from freezer, so I will just blend that. Nah, ini untuk sambal nanasnya gampang ya. Jadi nanas parut, gula merah sedikit aja kalau ada, kalau nggak ada pakai brown sugar, kemudian cabai merah kalau ada, kalau nggak pakai cabai bubuk, garam, gula, udah itu aja. Oke, sekarang kita akan blender. So this one still not thick. Just wait, be patient. Terus sering-sering diaduk ya, kayak gini aja ngaduk. Nah, ini bolak balik. Nanti kalau sudah ada keluar minyaknya, baru kita masukkan buncis ya. So you have to wait until there is oil on top of your chili, sambal buncis on top of your sambal. Here I'm still frying for fried onion. Ini saya lagi goreng ya, pakai api kecil aja, just small fire. This one is red onion and powder with flour a bit. Ini gampang ya. Bawang bombay diiris tipis, bawang bombay apa aja, bawang bombay merah, jadi kayak bawang merah, kemudian kasih tepung terigu dikit aja, udah goreng. Minyaknya harus baru. You have to use new cooking oil. Wait until it becomes golden brown, dan sering-sering diaduk. Ini operanya udah jadi. It's already getting thickest. Now we put a bean, and then after that we cook for a while. After that we just have to turn off totally.
Nah, kita sudah mengental ya, baru kita masukkan buncisnya. Okay, done my sambal buncis. Since my mung beans somehow already boiled, so no need to wait longer. If you use fresh long bean, you should make sure not so thick before, because you have to make it your bean become well cooked. Jadi kalau misalnya buncisnya segar, itu masaknya agak lebih lama ya sampai dia lembut, karena ini buncisnya sudah masak yang di namanya yang di frozen food itu sudah masak, jadi nggak membutuhkan waktu lama. Oke. Nah, ini bawang gorengnya udah jadi, so this is red onion already done. I'm going to serve later with rice cake. Saya akan sajikan dengan lontong. Nah, ini sambal nanasnya karena saya blender seperti ini, because I blend and become like this. Plus I put into microwave. It should be not like this. I will put you the attachment of another video that I made by myself, another version of grated pineapple chili sauce. Jadi nanti saya akan kasih tautannya ya, yang mana yang bagus. Ini enak juga sih, cuma ini saya mau cepat aja. Oke. Nanti di atasnya bisa ditaburin ini, on top of that we can put chili pineapple. Oke. Nah, ini sudah saya masukkan nanas, potongan nanasnya ya, so pineapple chunk there. Oke. I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch Russian Lovers, sampai jumpa lagi Russian Lovers, paka-paka. Now already Idul Fitri 2022, sekarang udah Lebaran ya, Idul Fitri 2022. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2022. Ini 2 Mei, Senin 2 Mei jam 8 pagi. Ini sudah saya masak buncis, I cook buncis chili bean saute. Ini opor ayam, chicken opor with pineapple, ayam opor bumbu putih, ada nanasnya resep mama saya. Ini sambal lado hijau, green chili, ini sambal cocolan, ini sambal nanas, ini kecap ya, so this is sweet soy sauce and others. Ini pineapple chili sauce, ini sambal nanas, ini ayam kita yang kita panggang waktu itu, this is sauce lick, this is red onion. Ini minuman kita, ini kue-kue kita, kue selai, pineapple cookies, chocolate cookies, cornflake cookies, telur gabus cookies, snow white cheese cookies. Ini kue puter salju, telur gabus, kue cornflake, kue coklat, kue nanas. Kemudian bawang, kacang bawang, peanut garlic, kue bola cookies, peanut cookies. Dah. And this one, okay. Nah, seperti itu ya. Tanaman kita tutup ya, supaya nanti kalau dilihat kan kena ini ya, kena matahari nanti. Oke. We're going to eat. Sekarang kita akan makan ini ya, sambal buncis, bean chili sauce, opor ayam resep mama saya, pineapple white chicken, pineapple chili sauce. Ini minumannya, ini sambal nanas, jus, sambal lado hijau, green chili sauce. Ini cocolan, sambal cocolan. So this is sweet soy sauce, lime juice, lemon juice, tomato, green chili. Ini cabai hijau, tomat, bawang ya, ada bawang juga, onion tuh, kemudian perasan jeruk, lemon, sama kecap manis sama kecap asin. Ini ayam saslik yang kita bakar kemarin, saslik. This is lontong, rice cakes, bawang goreng, fried onion. Ini namanya kue nanas, pineapple cookies, chocolate cookies, kue nastar, kue coklat, cornflakes cookies, kue cornflake. Ini telur gabus, snow white cheese cookies. Ini kue putih salju keju, kacang bawang, peanut garlic, kue bola ball cookies. This is peanut cookies. This is okay. Nah, ini tanaman saya, this is white lily,
chili, I'm not yet sure, but soon. Basilic, tomat cherry, itu basilic, selada. Iya. Okay, now we are going to eat. Happy Idul Fitri 2022. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022. Mohon maaf dari kami berdua. Mohon maaf lahir batin. Ini ya. Mari makan semuanya. Let's eat together. So see you in our video. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kita akan makan dulu. Nyam nyam.